Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Farsha Basharewan, and in this occasion I would like to read the English text and also translation of the book Practical English for Economic Students Part 1 by Dr. Abdurrahman Haji Usman, SPD, SH, MPD. So, I would like to inform to you that I'm gonna read the English text until finish and also followed by the translation. Well guys, so I'm gonna start the reading from the chapter 2. So let us read the English text for the first link. Chapter 2, The Science of Economics, Reading Comprehension. Years ago, beginners used to want one-sentence definition of economics, and in response to this strong demand, there was no shortage of supply. Therefore, it is important to state the definition of economics. Economics is the study of those activities that involve money and exchange transactions among people. Economics is the study of how men choose to use scarce or limited productive resources, land, labor, capital, goals such as machinery and technical knowledge to produce various commodities such as wheat, beef, overcoats, concerts, roads, and yachts, and to distribute them to various members of society for their consumption. Economics is the study of men in their ordinary business of life, earning and enjoying a living. Economics is the study of how mankind goes about the business or organizing its consumption and production activities. Economics is the study of wealth. The science of economics is based upon the facts of our everyday lives. Economics studies our everyday lives, the general life of our communities in order to understand the whole economic system of which we are part. They try to describe the facts of the economy which we live and to explain how it all works. The economist's methods should of course be strictly objective and scientific. We need food, clothes, and shelter. All the kinds of need are categorized as the primary needs or basic needs. We probably would not go to work if we could satisfy these basic needs without working. But even when we have satisfied such basic needs, we may still want other things. Our lives might be more enjoyable if we had such things as radios, televisions, books, and toys for the children. Those kinds of needs are categorized as the secondary needs. Human beings certainly have wide and very complex range of wants. Some of them are luxurious car, luxurious handphone, luxurious ship, etc. These kinds of needs are categorized as the luxurious needs or wants. The science of economics is concerned with all our material needs. It is concerned with the desire to have a radio as well as the basic necessity of having enough food to eat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada translation steps, which is I'm gonna read the translation of the text, the English text that I have read previously. Ilmu ekonomi, pemahaman membaca. Bertahun-tahun yang lalu, para pemula biasanya menginginkan definisi ekonomi dalam satu kalimat, dan dalam menanggapi permintaan yang kuat ini, tidak ada kekurangan pasukan. Oleh karena itu, perlu dikemukakan definisi-definisi ilmu ekonomi. Ini diambil pada buku Samuelson pada tahun 1961, halaman 5. Ekonomi adalah studi tentang kegiatan-kegiatan yang melibatkan uang dan transaksi pertukaran di antara orang-orang. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka atau terbatas, seperti tanah, tenaga kerja, barang modal seperti mesin dan pengetahuan teknis.
untuk menghasilkan berbagai komoditas seperti gandum, daging sapi, mantel, konser, jalan, dan kapal pesiar, dan mendistribusikannya ke berbagai anggota masyarakat untuk konsumsi mereka. Ekonomi adalah studi tentang manusia dalam bisnis kehidupan sehari-hari mereka, mencari nafkah dan menikmati hidup. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana umat manusia menjalankan bisnis atau mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kekayaan. Ini diambil dari buku Samuelson pada tahun 1961, halaman 5. Ilmu ekonomi didasarkan pada fakta-fakta kehidupan kita sehari-hari. Para ekonom mempelajari kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan umum komunitas kita untuk memahami keseluruhan sistem ekonomi di mana kita menjadi bagiannya. Mereka mencoba menuliskan fakta-fakta ekonomi yang kita jalani dan menjelaskan bagaimana semuanya bekerja. Metode ekonom tentu saja harus benar-benar objektif dan ilmiah. Kami membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua jenis kebutuhan tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan dasar. Kami mungkin tidak akan pergi bekerja jika kami bisa memenuhi ini. Kami bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa bekerja. Tetapi bahkan ketika kita telah memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kita mungkin masih menginginkan hal lain. Hidup kita mungkin lebih menyenangkan jika kita memiliki hal-hal seperti radio, televisi, buku, dan mainan untuk anak-anak. Jenis kebutuhan tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder. Manusia tentu memiliki keinginan yang luas dan sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah mobil mewah, handphone mewah, kapal mewah, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan atau keinginan mewah. Ilmu ekonomi berkaitan dengan semua kebutuhan material kita, berkaitan dengan keinginan untuk memiliki radio serta kebutuhan dasar untuk memiliki makanan yang cukup untuk dimakan. Okay everyone, so that is all about the English text and also the translation from chapter 2 that I took from the book of Practical English for Economic Students, Part 1, and written by Dr. Abdurrahman Haji Usman, SPD, SH, MPD. And we are going to continue the next chapter on the next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.